हाय फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान यूनिट 2 कौन यूनिट 2 भारत में संघीय व्यवस्था और भारत स्थानीय प्रशासन 2 मार्क सिलेक्शन प्रश्न 2 मार्क 7टी सिलेक्शन प्रश्न जोटा कि तुम बोर्ड एग्जाम 100 ରୁ 100% आसबार चांस अच्छी। तो वीडियो को लास्ट जाए निहाती भाव में देखिए और चैनल निहाती चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिवो एवं सांग मानक सहित शेयर करिवो जहाँफल तुम मैंने एमती नुआ वीडियो देखिपार। तो फ्रेंड्स तुम पॉलिटिकल साइंस जो 80 मार्क बोर्ड एग्जाम हो से तुम 2 मार्क 7टी प्रश्न आसो तुम केतोटी ना 5टी यूनिट 7टी 2 मार्क प्रश्न आसो। तो आम 2 नंबर यूनिट भारत संघीय व्यवस्था और भारतीय स्थानीय प्रशासन 7टी प्रश्न आलोचना करवा जोटा कि से भितर ही तुम बोर्ड एग्जाम रे आसब। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। देख प्रथम प्रश्न कौन ना संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य गुड़िक कौन मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न देख तार उत्तर हो संघीय राष्ट्र अनेक वैशिष्ट्य रही। प्रथमतः एठारे एक लिखित और अनमनीय संविधान थाए। द्वितीय कौन संघीय राष्ट्र रे केंद्र और प्रादेशिक सरकार नाम द्वैत सरकार देखा मिले। देख संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य होउची एठारे अनेक वैशिष्ट्य रही। प्रथम वैशिष्ट्य एठारे एक लिखित और अनमनीय संविधान थाए संघीय राष्ट्र रे एवं द्वितीय संघीय राष्ट्र रे केंद्र और प्रादेशिक सरकार नाम द्वैत सरकार देखा मिले। तापर तृतीय केंद्र और प्रादेशिक प्रदेश मानक तृतीय केंद्र और प्रदेश मानक मध्य क्षमतार विभाजन होता है। चतुर्थ स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका यार आउ एक वैशिष्ट्य अटे। अन्यान्य वैशिष्ट्य है द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्य मानकर समानता द्वैत संविधान द्वैत नागरिकता इत्यादि। पिला माने संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य यहाँ तुम भल से बुझे लिखि नि। परवर्ती प्रश्न आम देखा मेयर कार्य कौन 3 प्रश्न अच्छी मेयर कार्य कौन मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम निहती भाव में आसो। देख मेयर कार्य कौन उत्तर है पौर निगम अध्यक्ष को मेयर कहुए। तुम ये 1 मार्क एमसीक्यू प्रश्न देदेव कौन ना मेयर क्या कहुए बा पौर निगम अध्यक्ष को कौन कहुए डैश कहुए से तो ऑप्शन देव तुम लिखिदेव मेयर कहुए। पौर निगम अध्यक्ष को मेयर कहुए। मेयर निगम अध्यक्ष तथा प्रधान कार्यनिर्वाही अटंती। मेयर निगम अध्यक्ष तथा प्रधान कार्यनिर्वाही अटंती। से निगम बैठक अध्यक्षता करती। मेयर अध्यक्षतार प्रति मासरे थरे पौर निगम बैठक बसी था। क्यों निगम पौर निगम बैठक बसी था। 1/5 काउनसिलर लिखित अनुरोध क्रमे यहाँ लिखित अनुरोध क्रमे 14 दिन मध्य मेयर एक स्वतंत्र बैठक आहूत करने व्यवस्था रही। पौर निगम विभिन्न कार्य तत्वावधान होता है। तो देख भल से उत्तर को तुम स्क्रीनशॉट मार दियो। परवर्ती आम जान मेयर कार्य कौन उत्तर है। परवर्ती प्रश्न अच्छी आमर 73तम संविधान संशोधन महत्व कौन 73तम संविधान संशोधन महत्व कौन उत्तर 1992 मसीह 73तम संविधान संशोधन प्रणयन करागला। यही आईन बल सारा देश पर आईन प्रणयन पंचायती राज समान संविधानिक व्यवस्था करागला। यह हूँ आमर 73तम संविधान संशोधन महत्व। तापर चतुर्थ नंबर 4 नंबर प्रश्न अच्छी पंचायती राज लक्ष्य कौन पंचायती राज व्यवस्थार लक्ष्य कौन। तो फ्रेंड्स उत्तर देख भारत में प्रचलित ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्थार अन्य जनप्रिय नाम है पंचायती राज। यार लक्ष्य है राजनीति रे जनसाधारण को उल्लेखनीय भागीदारी तृणमूल स्तर में से प्रवर्ताइबा। पिला माने एटा भाई जे स्पेलिंग मिस्टेक जे एटा जे से प्रवर्ताइबा बुझला। यह से मन रे सामाजिक सचेतना सृष्टि करे। तो आउ थे उत्तर देखिन पंचायती राज लक्ष्य कौन पंचायती राज लक्ष्य हूँ भारत में प्रचलित
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ନାମ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୀତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଧାରା 1ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଧାରା 1 କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ବି ଦେଇଦେବ। ଧାରା 1ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଆର୍ଟିକଲ 1ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ, ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମଷ୍ଟି। ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଏକ ସଂଘ କିମ୍ବା ଏକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଭୟ ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ରୂପ। ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସଂଘ କିମ୍ବା ଏକ ଏକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଭୟର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ଅଟେ। ତାହା ଆମ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ଦୁହିଁଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ରହିଛି। ଏହା 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ମାନେ ଯେଉଁ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଭଲସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦିଅ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୌର ନିଗମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେଖ, ପୌର ନିଗମ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରୀମାନଙ୍କରେ ପୌର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରମାନଙ୍କରେ ପୌର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ପୌର ନିଗମ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରମାନଙ୍କରେ ପୌର ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ପୌର ନିଗମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ନା 3 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହର ନଗରମାନଙ୍କରେ ପୌର ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ସେ ପୌର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି ସେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ମେୟର କୁହାଯାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭାରତରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତଦନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1994 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 1994 ମସିହାରେ ପୌର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଏସିର ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 69। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସହରର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ତୁମର 7ଟି 2 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସୋ ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।